jechuun egaa yani akkuma ofii yaadutti haasa'a namni si jammar dammoo namni nu hubatee waggaa 3 dura jechuudha. Waggaa 2 dura ka hubatu hubatee ka dhugaa arges ka waan hunda argee nu jalaa hafee har'a immoo akka haaraatti maaltu lafaa ol kaasee anaaf gaaffiidha. Urjii urjii Maaliif akka haaraatti lafaa kaanii user welcome. Bade gubanne wallaahi lazim. Urjii ko lubbu yaadamtee By the way, an waan takka akkanatti fakkaanne beektaa? ana muna arseera wallaahi lazim. Watu wallaahi Wallahi warabbil Kaaba. Wallahi ani la waan takka waan si ajaa'ibu keessaa waan takkitti ila maal jedheen sitti himaa? Yani maaluman siin jedha. Wallahi si garrama. Manummaan masalanya. jireenya namaa beekamoo rabbeedha. Reef nani ajandaa kun jammaru. Nama wayitii waliin haasofte ana Cita amma waliin jira. jirta amma kuno. Ana qofa reedii Fata jedhina jira. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawin. Wayyaa akkam naga jirtu fayyaadha. ana qofa Amma networking keessa irra miyuutii qabate. Mee miyuutii qabadhaa siduna waaqa. Siduna. Amma networking kan keessa irra tutti ati miyuutii qabadhu networking kan keenya ciccitaaraa jirti shaayee. Wallahi jaalala isiin firoo qabdu annama mara ennaani fiidiyoodhaaf jaalatti naan jedhanii bar. Siduna. Mee miyuutii qabadhu billaahi wallaahi viidiyoo sirrattis ummu firoolleef reedii irratti hojjedhee dhufe. Waasi gaafadha hireen kun qooda rabbiiti hiree tanaatu fi keetii ilaallattee ittiin heerumne sillee jimmarraa fidee mucaa kanallee arsiirraa fidee rabbitu walitti riskii keeti waan ta'eef riskii kee nyaataa hartaa beekte. Dhagaamaa sagaleen kiyya. Dhagaama. Jaalalli ati firoo jaalattu kama kaameraa keessaati moo kaameraa duuballee akkasuma dhugamatti meesima bichaa si gaafadha. Daa'imni koo malaayikaadha bar nama hin jaallanne ittiin siqxuun beektaami. Daa'imni malaayikaadha. Sanuma beekta taanaan kalaas bakkiin kun deebisaa qofsaadha si jammar maal jechuudha gaaffiin akkana. Jechuun nama fakkeenyaaf reedii wanta raadiin kisiifadha. Maal na dabalaa maal na buusa kaameraan. Daa'imni immoo malaayikaadha. Malaayikaa jechuun duudaadha. Duudaa waan tokko hin beekne, sharrii hin beekne, gorsa hin dhageenye, dhiisii hin beekne. Eenyuun ni buuse? Eenyuun ni buuse? ani sagafeen fiyyanii jira siiduun illee warti nu kaleellau በቃ አሁን አለ ሻኮ እኔ ብቻ ነኝ ሬዲ ያልደረሰኝ ትዳር ሰው ሁላ ሬዲ ነው አግብቶ ጨረሰው እኮ እኔ አገባው እኮ ሬዲ ልታገቢን አንቺ ወርጅሻዬ ኧረ እኔ አይደለሁም እኔ ብቻ ነኝ የቀረቡት እያልኩሽ ነው ማይነጅመንት እኔ ካንቺ ያጋ ሚጣለው ቀን ጉያንሲ ወሎሉ ዮን ቤታ ላ ኢምቡስኒ ሀዊኒ ማ ጋፊሉ ማይተደጋሃም የጋፈተስ ኦኬ ዲሲኒ ምንም ማለት አይደለም ያኒ የመሰላትን ነው የጠየቀችው ዋንም አርግት እኮ ብዙ ሰው ጥያቄ ሆነ እኔ እኮ ከሰው ጋር ተጣልቻለሁ በዚህ ምክንያት በፍሮ ምክንያት ማለት ነው ለምን ኢልሞ ቀቡ ኢልሞ ነማ ህንጅቡ ኖ ሲጀመር ኢልማ አባ ቀቡ ኮኮሬዲ ነሞ ዱአት ኢልሞ ሳቲ ዲገ ሳቲ ከበጀሲ hinqabaanne ከበጀሲ hinqabaatu jaalala ganaafsi hinqabaatu ምክንያቱም ilma isaan jaalattu yoo ta'e ilma isaa fi doof jaalattu yoo ta'e inni akkamittuu si wajjin jiraata haasaan so waan ati isa jaalattuu fi bar inni iyyuu si kabajja gaafa ilma isaa kabajjite jettee na ati callisi maaltu si galche zana jedhii jiraadhu kan gubate haa gubatu hawwii maal buustanii neetworkii isheeti malee namni buusaaru hin jiru barsiidu namatu buuseenii rimuuf jedha garuu abbaateen argine malee abbaa buuse Rabbi darajaa kana sii kenne garuu darajaa kana qabaachuu kee hiriyaa kootaatti darajaa kana qabaachuu keetiif natti tola ishee. Lakkii yookaan qalaa si jedhaartii dhiisii. Maali dhareen deemaa dhugaan jiru kanumaa bar.
beektaa jechuudha namni waan mati haasoftu kana intiniidhaanii beektaa akka barbaadetti toroggomataa namuutu Toroggomataa ni nuti dhugaa jirtu dubbanne laagiinaa inni goomitti sana darbite rabbeeni koongiraa diaspora taatee jedhanii si duudhaa koon naa hayyu ati nama hojiiti intinii sin godhanii tidhiisi orjishaayyeen deennash baallaa Yerabanya namoonni hodee. Mootummaa tara qabdan waa dandeessanii mi'ootii qofa osoo hin taane bilook naa godhaa warras jala deemee arraba fokkataa arrabsu nama arrabsu jechuudha. Ka abbaan jaalate isin dhuftanii jala mee amara beedhaati qoye. Usii. Mee koomintii isaanii ilaalaa rabbee. Dhiisii waan takka rakkoo qabu dhiisii jedhanu ani mi'ootii jira bilookii jira bar dhiisii. Ani dubbii kana keessa akka seentu hin beeku yaa habiibti jireenya kan kee jiraadhu hojii kan kee hojjetadhu akka ajandaa si godhatan hin fedhu mooti yaani dhiisati miskiinati dhiisee jira yaa ati nama harkaa qabdu jabeeffadhu malee waan biraa waan jennu. Ayaatu bitamtee dhufteetti. Wallaana bitte. Mee rabbee waa'ee jireenya namaa waan hin beekne waa takka meemaa yoo barreessuu dhiiftanoo. Isin himatanii isin ergataniiranii. Oromoo ta'uu koo jibbe wallaa. Kakka kitaaba waan qabe waggaa 10 guutuu haasaa oolu. Gowwaa kanneen goon. Mucattiin nana bakka ati tana fasti dhabdee rakkataa turte? Wallaahi. Warabbi. Adiisi ayyuu. Qoy manuma keessa hin jira namni wayii bultii wayii keessa seenee bultii keessa bahee bultii biraa jaalachuun ummi firoodhaa fi siduunaa irratti eegalame. Eekku garrameen. Orjishaa. Os anchi natti barreessin muka nyaadhu. Orjishaa. Siifuu koo congratulationii baga gammaddee. Allash baga gammaddee siifuu koo ishee obboleettiin keessii dhuftee viidiyoo cuccute arge. Gara bisi gammaddee nagaa jala walaalisanii. Orjishaa neetworkii kan kee karaa deemaa argamoo? Ninjira monjiru. Injirta. Allash. Nama dhibba shanitti nu ilaala viidiyoo baatee akkuma shantu si ilaala si du'u asin dubbatiin. Mara bawan haga jarri jechuudha. Mataa kiyyarraa bona. Adireedii amma dura viizaa walaa fixanii. Wallaahi amma iyyuu reediin hin jiru malee sila laayivii kana natti hin dhiisu iyyuu inuma seenuu iyyuu natti hin dhiisu maaliifi hin beekta yeroo na arganii sukkaarri jara dhibba galaa inaa ta'u ani immoo malsiin deebisaa. Isin otoo walammattanii raftanii roomaantikii dalladda waggaa shan geettanii isaan asuma koomintii godhani subhaanallah wa ta'ala. Kan keenya ajandaa yoomiyyuu hin dhaabatu hayyuu. ወጋዱ ፈሞ እንዴ ወዬ ጥያቄ ምንድነው ሴትያ ልጅቷ አይደል ነው እድሜዋን ጠይቃ የወረደችው እንዴት እንዳሳቀችኝ እኮ እኔ አንቺም ቢሆን ለቪዲዮ ነበር ማለት ቹን ነምኒ ቤታ ማሊ ቤታ ነምኒ ዋንማ ኢትደጋሃሜ ዋንማ ኢትፈካቴ ሜ ረቢ ፍረሱሊ ጀዲ ኢልሞ ከና አን ሽጉጢ መታ ተቀበ ደቀኔ ተን ፊዴ ቪዲዮ ወጅኒ ወራበሞ No, maaliif akkas hin jenneen paarlaamaan deemne. Paarlaamaa maaliif deema gaammoo waraabbatanii immoo ajandaa na godhatu malsii kan koreediin malsii keeti malee namni waan barbaade yoo barreesse ani nama barreessu hin laalu jedhe garuu immoo malsii kee laala naan jedhe saniifuu ani immoo koreediidhaaf boqonnaa kennuun qabaan sababa koo keessatti namni koreediitti dubbatu barbaadu. Honey, thank you, Baredu. Thank you, honey, for understanding me. ግን በጣም ደስ ይላል። ደስ አላችሁ ሁላችሁም። ሀያ በገገመችው በርኩን በቃ መለያየት
ሞት አይደለም ይሄ ገባሽ? ጥሩ ሀገር የሚማርበት ጥሩ እድል ያገኙት እና እናንተም ደስ ብሏችሁ በፈቃደኝነት ነው እንጂ ሬዲ ባይፈቅድ ኖሮ ልጁ ከሀገር ቤት መውጣት አይችልም ነበር። ይሄን ያቆማ ሰው ሞኝ ነው ገባሽ? ከናበር ከናማርቱ በጣም ሞኝ እኮ ነው ሰው። ሂም ከነም ቤከኒ በራም ኡዱሬዲን ኢፌኔ ኤኖ አከ ብየሰኒ በሁን ደንዴን ቤከኒ በሪሳነም በኮን ሞኝን ከኒ በሬሱ መለ አማ ሶኒን በርባዱን ሚኮን ደሙ እንጂ ምርገሳት እኮ ዶርገቹ ደንዳ ብየፈደ ራስ ራሂስ ብየፈደ ኢትዮጵያ ሳዳፊ አባን ሀየሙ ቀበለቹ ወልቂጣ ፓስፖርት በሁን ደንደዩ ብያ በሁን ደንደዩ ግን ደስ ይላል በእናትሽ በጣም ደስ ይላል። ደቄት ይላል አኒ ደቄት ይላል ታውቂያለሽ አይደል? ቅርቤ ነው ኤድመንተን ቅርብሽ ነው። የሁለት ሰዓት መንገድ ምናምን መሰለኝ አንቺ ጋር። ሁለት ተኩል ቀስ ብዬ ከነዳው 3 ሰዓት እንዴ ይላል። እዚህ አመት እንዴ ማይልሽ እሺ ኢንሻአላህ keenya yoo ta'e ajandaan yoomiyyuun dhaabatu waggaa dhufumoo inshaallah ilma biraafinna isaanis ammoo gadi baatanii iyyitu waggaa lamman dhufumoo inshaallah rabbichi nu ga'e immoo Ameerikaa deemnaa isaanis gadi baatanii yoomiyyuun dhaabatu keenya. Dammoo jechuun uummanni waa'ee mana dhuunfaa fiddanii ganda keessa galchitan wallaaf kabajaa. ያ አሁን ምን ጌም ልትጫወቺ ነው? ምን ልትሰሩ ነው? የምን ጌም ተፈዷን ጌም ተጫወቺ ለምን አትጫወቺ? ሚኒናት አራው እዚህ ብላ ተታበይ እንጂ እዚህ የዛሬ 3 አመት ነው 4 አመት እኔ ላይፍ ሲገባ አንቺ ታስታውሺ አላውቅም እንጂ እንትን ስል ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይቭ ገብቼ እዚህ በቃ አንድ ስድብ እንጂ ጥሩ ኮሜንት ሲጠፋ ከዚህ እንትን እዘጋለሁ፣ ኮሜንት ዘጋለሁ። ልክ ኮሜንት ከዚህ በኩል ሲዘጋ ደግሞ ማለት ነው በዛ በኩል አብሬኮ ከመጫወት ሰው በኩል እየሄዱ ደግሞ እዛም በስድብ ያጥለቀልቁትና ሰው ደንግጦ ምን አጥፍታ ነው እቺ ልጅ ምን ብታረግ ነው ምናምን እያሉ ማለት ነው እንትን ይሉ ነበር። ለዛ ብዬ አሁን አልጫወትም ጌም። ትንሽ ይረጋጉ እስኪ ሁሉንም ነገር እውነታ ዲሊስ ሐቀተኒ በር ሲዱኮ ዲሉ ማፈይሰራ ሐቀተ ሰው ያለውን ነው የሚሰጥሽ። ነምኒ ዋን መቀቡ ሲኸና ሐሜኛው ቀባተን ሐሜኛ ሲኸናን ስድብም ሁሉ ነገር ሰው ያለውን ነው የሚሰጠው። ገባሽ? ረቢ ንሳን ሐቀጨልሽ ዱአይ ጎዲፍ ዋን ብራውን ተካ እንጀይን ካፍሽ ክፉ እንዳይወጣ ዱአይ ጎዲፍ ረቢ ንሳን ሐቀጨልሽ በቃ አኔ አመን ዱባዱ ጋፈን ዱባዱ ቀባ አመን ዱባዱ አማ እንደዩ ላላን ጅራ ታዘባን ጅራ ሁንደዩ ኢሳ ሶቤነት ዲያቱስ ኢሳ ዱጉማነት ዲያታ ቱሬስ ኢሳ ሀጋራ ሶቤነት ፈኬሳ ቱሬስ ኢሳ ዱጉማን ሞነት ዲያተስ ኢሳ fagoodha isa fagoodhan jedhee dhiyeenyattan argee isa dhiyoo ta'e fagaatee fakkeessee asmassaayii ta'een argee nama hedduun argee beektaa kana hunda ammam dubbadhu yaani yeroon dubbadhuun qabaa waan inni qallisee jiruuftu jira garuu manuma dubbadha dubbatti sinten ማትበ እንዳልሽ በቃ እኔ በሆን ሃላንድ የማንስ እንጂ ያን ተቃራኒ መሆን ደስ ይለኛል ሰዎችና አንቺ ግን ያው ባልሽን አክብረሽ እሱን እንደዚህ ይጎዳዋል ብለሽ አስበሽ እሱም ጥሩነትሽ ጨዋነትሽን ነው የሚያሳየው። ስለዚህ ያን ነገር እንዳይነጥቁሽ ጥሩ ለባለሽ ሬዲ መችልኝ እሱ የሀብቲ ሬዲ ስማርት ነው። ሬዲ የተማረ ሰው ነው። ሬዲ እንደውም ከዛ ወደዚህ እሱ ትሪት ነው የሚያደርገኝ ምንም እንዳይሰማሽ አጀንዳ ነው ታውቂያለሽ፣ ይተዋል ይጠፋል ምናምን እያለ እሱ እንደውም እኔን ነው እንጂ የሚያጽናናው እንደነሱ መች ሆነ ያ ቃላ እውነታውን እኛ እናውቃለን። መሬት ላይ ያለውን ነገር እኮ እኛ እናውቃለን እውነታውን። እዚህ ላይ እኮ ለፎሎ ለመሸቀል ቪዲዮም ፎቶም ምንም የሚፖስተው ማለት ነው እሷን ወዶ ወይ ለሷ አዝኖ አይደለም ለአጀንዳ ግን እንዴት እንደምታምሩ በነገራችን ላይ ፎቶአችሁን አይቼ በጣም የምታምሩት ቀሚስሽ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው ያማረው። ሲጀመር ሲዱ የለበሰችው ነገር ማምር ነገር አለ እንዴ ወርጅሻ አቋምሽ አንቺ እንደዚህ ነው እንደሚያምረው
በልብስ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ተባለ እኮ ወዲሻ የሱዱና እግር ማለት ነው። የሴት ልጅ ውበት በእግር ነው የምለካ አይባልም። በጣም ነው የሚያምረው ተባለ እኮ እግሯ ማለት ነው። ሬዲ ራሱ እጃቸውን ይበልጣል አሉ። አዎ ሚልዚቱና ሀርከይሳኒ ጫላ ምናምን ወሬ ሰማ። እውነት ነው። ፊቱ ይበልጣል ይባላል። harkaamiti bar fuula nama tokko jaartedhan argitanii borcii kan argitanii borjaallesh inde kunoo ammas isitti mul'ataan jiru kunoo borciin kun jechuudha yoo borcii ta'e nan balleessa yoo borci ከሆነ ይጠፋል እርጉዝ ከሆነ ይገፋል jedhan ሚስጥረ borcii kana jechuudha yeroo xiqqoo boodan sin itti mashee ገና እንደገና ሌላ አጀንዳ ሌላ ነገር ልትጀምሪ ወላሂ ሲዱ ወላሂ ምን እንደማያደርግሽ ጠብቀኝ ተው ግን ተው ወላሂ አላህ እውነት ያድርግልሽ እና ናገሌ ጅራ ወንተ ያደሱ ነገሩ ዋቱ ጅራ ሀኒ ኢንሻአላህ coming soon jechuudha sargii kiyyan argine garuu moo isa kana haala ajaa'ibaatiin arguuf teessu ishee obsaa yeroo xiqqoo rabbi si haa godhu wallahi orji shaafiroodhaaf misroonuu simadhu ishee geemaan hojii tabadha gana geema qaxaroo yaazullee anchi reediin gጥማቸዋለሁ orjisha ወይ yeroo intini jette yeroo jarri yeroo free taate jechuudha ይረጋጉ deemiti amma yani yeroo tasgabbaani deemiti argishi yani በጣም ነው የምወዳት ታውቂያለሽ ደስ ትለኛለች የቢሮ እናት ከለሰኮ ወልድሻኒ intini jette beetta anillee hani atilleen wallahi deemiti dubbisiini yeroo dubbistan wallahi dubbisaa jajjabeessaani miskiina rabbi ወረቀት የምትደደበይ ሲናኒ ደሞ እዚህ ብትሆን ደሞ ሞር በእናትሽ ስንብራሚት ይላ ኤድመንተን ነው አይና ኤድመንተን ኦሮሞ ሄዱ ጅራ በጣም ብዙ ኦሮሞ ነው ያለው ያ ወላሂ ብዙ ኦሮሞ ነው ያለው በዛ ላይ ብዙ ሰው ነው ያለው እሷ የሄደችበት ራሱ ማለት ነው በጣም ብዙ በቃ ቤተሰብ በይ ፋሚሊ መሃል ነው የሄደችው ያኒ ልጆችም አሉ ትናንሽም ዘመድ አዝማድ ብዙ ነው ፋሚሊ መሃል ነው የሄደችው ሲዱ ካልገሪ እሰነ ማናን ጄም ሶሪ ኮሜንት ይላሉ የሱዱና ልጅ እኮ ወላሂ የቀረበ ሰው ብቻ ነው እንጂ የሚያውቀው ማንንም ሰው አላውቅም ስለሱ ነው እኮ የምሳደበው አንድ ሰው በቀረባት ወላሂ ላዝም ለምንድን ነው የምትሳደቢው አንቺ አትሳደቢ ረቢን ልቦና ይስጣቸው በቃ ሰው እንደዚህ ክፉ ጋፋ ይሪባ ኻኒ አሁን የተለያየ ሀገር ለሊት ነው ምናምን እና ዲሲ ታቸው ያ ይስልቡ ከጠዋት ጀምሬ ውርጅ እየተቃጠልኩ ነው አልኩት ወላሂ ለምን ማለት ነው አቃጥሉ ለምን ሄዱ ያሉ ነው ሲዱ ማለት ለመንጀቹ ጅራን ያኔ አልገባም ምን እንደሚሉት እኮ አላየሽም አንቺ ነምኒ ነማሚዴ አከኑማ ነምኒ ኩነ ከአከዋ ወይ እንጅራ አኒ ዋንተ ካንሲ ሂመ ሲዱኮ ዋን ነምኒን ዋን ረቢን አቲፍሲ ቆዴ ነምተኩ ስራን ፉደቱ ረቢን ለሁላችሁ የየራሳችሁ ነገር አላችሁ ረቢን ቱጃር ጎዴ ምስኪና በሪዳስ ሁሉንም አይደለም ስለዚህ ሁሉም ያሰበበት ቦታ ነው የሚሄደው አኒ ጋፋን ቢያኸነ ዱፈ ኢንተርቪው ጎደምኔ ኤምባሲ እምበሁ ወረቀቱ ሁሉ አለቀልኝ ገባሽ ረቢን ዮሲፈዴ ወይ ይሄን ኮሜንት ንገሪኝ why are you guys now what happened if you feel that she feel you should not say that she's lucky yet ማልጀቴ ስጅርቲ ሩክና ነው በከም ጅራና ሂሜ ረሺዳ አምቲሬ why are you kuno pingochuun danda'u gaasintu gastiira jira malee sila beekan pingochuu danda'u sabira koomti gastiira waan jirtanuuf why are you guys now that happened jette if you feel what she feel you should not say that she's lucky jette lucky no lucky
سي يا لبين نقرش أزازنيش Haataatu laakiis haataatu waan feetu waan rabbiin namaaf oode naasi hima siduko rabbiin من isif مالت biyya sun نو نقري isiniif waan isiniif qoode tayaachoo rabbiin waan isinii qoodee jira يعني waan مدفون nama نقر iyyuus نو godhee jira madfoo nagar مدفون aydalam tayaachoo aydalam tayaachoo كومنتين كيتون قال لي في دوران دور سولتي no شادا tayaachoo qoy no isi أنا وقت ahun أنتي ahun تجمع راسي nagarish قمني كنامت rabbiin وبفان isii laakii godhee achi geesseemi baga geesse ilmoon teenyuti tareediiti የሬዲ ልጅ እኮ ነው አሁን ለማለያየት ሄዱላ የሚያደርጉት ገባሽ ilmoon bar tareediiti يا حبيبتي بيموكروا راسو ገባሽ بيموكروا راسو ለማለያየት አይችሉም ልጁ በጣም አባቱን የሚወደው በጣም 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 ሲበዛ ያለሱ ራሱ ህይወት በጣም ይከብደዋል እና ታያቸው ሲዱዬ ሲዱ እኛ ረቢን የሚፈልገው ነማፋን ማለት ነው አከነማ ቶኮት አከነማ ተጃለቱት ተቹዳ ወንቲ ኑ በርባኑ ኮሚንቲ ነማላል ወሶንታኔ አቲ ታያቸው ኖ ጃለታሙ ኖ አኒኮ ሀበረሽ ደዋኒ ከበጀምቴ ቤቱ ማል አመስ በከ ጀቴ ጉዳ ጀዴቲ ጌሴ ዱብሴ ኑቦቹ በር ከንኬ ኮሚኒቲ ቆፈ በርባና ታያቸው በቃ መሶ አፎት ኑንገቲና እሷም በርባዱ እድለኛ ስለሆነች ሄደች ረቢን በገገዶፍ ገመኔ ጅራ እኔ እንኳን ደስ አላችሁ ብዬ በውስጥም ጽፍ በድምፅ አስቀምጬልሻለሁ ደስ ይላል ያሳደግሽው ልጅሽ ነው እናት ነሽ አንቺም ገባሽ ዮ አንቺ መጥፎ ሰው ብትሆኚ በደል ካደረሽባቸው ረቢን ሲናጋፈት ገባሽ አላህ ለሁሉም የስራውን ይሰጣል አይደለ ምንም በመሐላችሁ ያለውን ረቢ ቢያ ምንም ተኩም ቢያ ስለዚህ እሱ ለአላህ ትተን እነሱም የሄዱበት ይቅናቸው እድሜ ይስጣቸው የሚደሰቱበት በቃ ያሰቡት ነገር ሁላ ይሳካላቸው ለእናንተም እንደዛው አላህ ያሳካ ስለዚህ ታያቸው ማንም ይጻፍ ማንም ምንም ይበል አኒ ኮሚንቲ ታያቸው እሺ ኡርጂ ሻዋ tokko si agaafadhu amma fakkeenyaaf jechi urji shaa ati nama wayii ni jaalatta ni heerumta bultii ijaaratta gizee wayii nama saniinoo adda baate namni sun bultii ofii jiraachuu hin danda'u ijaaratee bultii biraa namni akkasitti yaadu amma siin adda siigalee ba'ee bakka yaadu namni akkasitti yaadu namni akkamitti yaadu akkamtaa namni yaani awwal marraa miti yaani yookiin isaan irratti hin jammarranne namni addaan ba'ee bultii biraa ijaaratee jireenya biraa jiraatu nu kobannesu አይደለም የተጀመረ ያ ታያቸው በእናትሽ እሺ ረቢን ነመ ይወፉ በራ ከደለጋ ከኛ ከናሚ በቃ ለምን ለአላህ አይተውም ሰው ረቢቱ ድሊ ከቲስ ረቢ ሲጋፈታም ነማም ትበስ ፎሎ ላ ሴና ማይነጅማ ገዲ ጡቂቲ ዮ ፎሎን ጀራ ኩመሸኒ ኦል ተኤቹ ብሎኪ ወረ ኮሜንቲ በዳ በሬሱ ብሎኪ ያኒ ፎሎን ጀራ ኩመሸኒ ኦል ታናን ዩዘር ዮ ተዲስ ታያቸው ሲዱኮ ይጻፉ ለምን አታያቸው ምስ ይውጣላቸው ይሳደቡ አቀበናው ልቡን ሳኒ ለአንዳንድ መስማ ማለት ፈልጌ ነው ገባው ቆይ እኔ ለማን ነው የምትመልሺው በመልክ ፉላኒ በይተኒ ይረታኒ ደላታኒ ከናፈን ሲጀደር ነማ ታያቸው ፎሎን ሳኩማ ተኒ ኦልቴ ቀሚስሽን ከኔ ገዛሽው በእናትሽ ዱኮ ያምራል እንዴ ወላሂ እንዴት እንደምታምሪ አብረሽዳ ኦልሴኑ በርባደኒ አብረሽዳ እኮ ነው ያለሁበት ሀገር ነው ያለችው ታውቂያለሽ ያ አባቡ ደርባ ከሳሱ ድሪያ ገዝቻለሁ ለሶሪም ልኬላታለሁ ገዝቼ Orji, did you read my comments? አንከ ላኪ ነመታቲ ሲምበይንና No. አግተው ከንበይን ያከው Everybody has their own ደግሞ way. እቺን ብቻ ላውራና ሲዱ ከሙቲ ሙቲ ከየራምቦ ሀቦቴኛ ቆይ ኔ ነማና ሳጅራ ሚውቲ ቀበዱ ታይ ማልኩን ሚውቲ ረተባ እሳችን ነች ታያት እሺ ከፍሱ አይደለችም ዱበዱ ሀብረሺዳ አፋንኪስኛ ኛታ ሀያቲን አቦረሺዳ ዌልካም Commenti takallen khanne durani si amma waninje. Everybody has their own. Whatever happens, if you guys know,
akkasin jettanii jeeti warra komantiitiif hin deebisu ture. Namni waan ta'e namuun beeku. Isis taanaas ta'aniis lachuutu isiniif humaa takkaa miti. Isaanii laayifii walii qabaa jechuu barbaade. That's it. Galee. Komantiin kiyya wanni dhaati miti. Saayida takkallee ka qabatee miti. So anyways, baga rabbiin isin cufaatu isin gammachiise. Amin. Duraanillee komantii takkaatiif hin goone barbaaddu. No, ani komentii beektaa Ingilish waan ta'eef ani immoo hin beeku afaan Ingiliffaa kana. Urjiidhaa fi urjii komentiin kuni waan badaadha moo maal jettee abora shiidaan jedhee hubachuu barbaade waan ati jettee yaani. Badaa miti warra jalatti katabu jiruufiin lameenuuti fuun beeytanis. Yoo akkasitti kabeetan taate saayidii fudhachuun qabdanii dhiisaa. It is true. Maal godhan yoonii fi faranjii biraa fuudhan namni biraa. Wanni rakkoon hin jiruti. Isin baatee faate achitti naaftu as dhufteefis nama takka ol hin ta'u. I think Calgary waliin jiranitti fakkaata. Biyya rabbiin nagaa rabbi haa godhu katti maraatus, katti fayyus, katti rakkatus, katti bal'atus ni jira. Kan huccuu keessa maraatus ni jira. Fayyaa rabbi haa kennuuf nama dhufu hundaa'u. Taasise. Addunyaa takka illee takka olii miti jechuu barbaadeeti. Haga nama galatooma. Urjii service keetiif. Telefoon dhala. Sanuma kan hin jee waan biraa miti. Komantii fayyada. Siif irraan deebi'aa moo siif galee amma? Naa galee abora shiidaan waan jenne bara urjiif hin dubbise abora shiidaan maal jettee hin jedhe bara komentii kan keenyaa galuu didaan hin beeku Ingiliffa hunda. Xiqqoo malee. Ni jira Siduk, sorry. ያ ጅርታ እየነዳው ነበርና አሁን ደረስን። ስራ ነኝ እኮ ሀብረሽዳን ነው አርኬሲ ታትልኝ በይነችሬ እና ዱአይ ጎዳ እኒ እናሃሩ Anyways, gaafa fuudhee warri gammadanii harreellee goisiin seente gammadaadhaa fi isiis rabbi haa baasu jaa namuutu ni baha nasiiba isaa dabru hin jiru garuu Kanadaa dhufu jechuun addunyaa tana fiinxa baate jechuu miti dhugaa rabbi it's okay nasiiba namni ol dabra hedduu akkasitti isiillee lafaan dadha'uudhaaf iftiraa hin godhina especially dubartiin warri waa barreessaa jirtan warri hedduu isin gaarii akkas taatee jannata seentee azaaba seentee tallamii nuti keessa namaa murtanii adabadhaan jechuu ni barbaada. Galatooma. Bilaak welcome. Thank you Aba Rashida galatooma. በእነሱ ዓለም እኮ አሁን ሊያሸማቅቁሽ ፈልገው ነው። ምንድን ነው ማልቱ ይጀት ጩቃ ለመጀናን ጩቃ ለመራበ ማል ከነዳን ተኑ ከይሰ ጅሩት ከይሰ መራተኒ ኢፊና ሰዋንተ ነው ማተብራቲ ኢላ ኸይር ደግሞ አሜሪካ ደምት ኢንሻአላህ ይሮጋ ባባ ፊት በከቤተው አደምቱ ነሲበ ሲረቢያቶች ፉልዱሬ ሲዳ ተናሰኒስ ረቢያቶቹ dubartii walirra bobba'uu dhiisa afaan keessan wali qabadda irra guddinsi dubartiidha warri akkanatti akka talbaa ibidarra taa'uu ta'a ijama dhirrin barreessu komentii konkoonni jala walaa mana banachuu irraa haasa'uu deddeemeen ilaala beekta kanaafuu naman barbaachisu isin hin masruufnee isin hin jaalannee guyyaa takka hanqa isin mucaa kana qabdee mana isitti nyaachifattee obaafattee deemte ergattee isin ergitaniin beeytanii so just afaan keessan wali qabaddaa yoo afaan keessan qoraasima barbaadeef qoraasa yoo rigachuu barbaade rigaddaa yoo lulluqachuu feetan lulluqadhaa namarraa gabbu'aan jechuu ni barbaada isin teenya taanilleen teenya reedilleen keenya that's it it's finished kam darbitee kam fudhachuu feeta yoo silaa isin taane ta biraan fuudhuureen yoo isii fudhe maal Makada banget. aja ya tishi Ayo, Abshir bareedduu koo galatoomaa wallahi ulfaadhaa thank you so much. gaafa wanti sun gara irraa gara harkaatti gabbuute waan jedhu baay'ee qaba amman dubbadhu Gaafa isin dubbatini ammallee hin dubbatin. Dhiisaa waan akka illee isatti hin kireessinaa muciyyoodha.
Qilleensa keessanii miti qilleensa kireessuudhaaf maallaqa hin gaafatina. Let her enjoy herself. yaa ንፋስ እኮ ላከራዩ ይፈልጋሉ እነዚህ ለፍዳዶች ኡመታ ለፍዳዳ ሲጀመር ኡመታ እዩ በርከ ጋፈቹ ቀብደር ሲዱ ሶንታን እቹዳ ሬዲ ጋፈቹ ቀብደን ይሰቱ ጃለቴም ጀቲ ማል ጎዳ ጃለቴ ፉደ ኢሰ ጋፈዳ ደማ ሲዲ ሳቲ ሬዲ ረገጣ ሬዲኒስ ማረገጠ ማይሳለችው ሲኒ ፉደ ታደበቀሰ ረገጣ በቃ ጂኑ ነመፈሳ ካልሲ በሪስ በቻለት ገድ ቡዋኒ በሩመኒ ኮሜንቲ ዴካ ወደ ለጉለ ኢሲፍት ገድ ቡዋኒ በር dhiirri tokko yoo ofii jaalatee ofii barbaade ofii hin taaneef buddeena naa ta'u natu nyaatu barbaade deemee nyaatu hin danda'u akka mirga isaati.